Halos alas 4 na naman. Konti lang kami naka-duty rito sa proper. Kasi maulan. Kami lang na nandito. Kami lang kami. Ayun, tahimik naman ang proper. Malinis na kasi nabalisan na na-erap. Ang barangay 35 eh. Ano naman, tahimik. Dahil maulan. Ayos na nga. Salamat sa Diyos. Iniyapat na ngayon. Agnes, barangay 35. Agnes of Anoy. Make us safe day and night. Strength and guidance and protection always. So thank you, Lord, for all of this. Wala na eh. Kape na lang. Wala na. Suka lala. Wala na kape. Amen. Hallelujah.